Thrown out. Natambak-ambak. Sok Sergeant leading, followed by duha ka balay-balay. Ang gauna si Sultan followed by Sheriff and Truck. Wala nakadagan si Anton. I don't know unsay nahitabo diha. Anong wa kadagan si Anton? Nabilin na gid siya. Di lagi magtulog-tulog sa pansitan. Sultan taking the lead on Class A Championship round. Sheriff and Truck. Nago na ang Sok Sergeant. Followed by duha ka balay-balay. Last lap na ni, last lap. Kusog kay kayo kabayo ni amigo Di man- JR Pineda. Iyon sa mga kabayo na. Di mabangbang ni. Di man ka mabangbang Sultan. Layo bang kay Kagbiya. Sultan. Sultan, champion! Sheriff. Second place, Sheriff from Malay-Balay. Tag sa hektarya may diferensya.